মামা বলি ধন কিয়ে রে ডাকিব পিতা কল আসি প্রেম কোଳରେ বসিব নন্দন বন পড়ি গলে ধন সভিয়ে জানতি মাতা মন পড়ি গলে কেহি ন জানতি নন্দন তুহি মোর আশা বাড়ি অন্ধর লড়ি তো বিহুনে ধন মোর বঞ্চিবি কি পরি নন্দন গাইর পছরে জেনে বাছুরি চরাই মা কোলে পুত্র ଥିଲେ সুন্দর দিশাই নন্দন কইলিল কেশব যে গলা মথুরা কাহা বলে গলা পুত্র ন ফেরে কোড় নন্দন জয় জয় নারায়ণ হে জগত সাই ধন জন মোর প্রভু আউ লোড়া নাই লক্ষে শিব ভুজি
ପୁତ୍ରର ବେଦନା କାନବା ଜାଣିବ वेदना केवल माँ जानी पारे। अच्छा कहीं जानी बापा तेणु करी जतरे पोटी छुट होइछि पिता माता केते कष्ट पड़ी पोटी बड़ करि छथि। अच्छा अच्छा आज पोटी जतरे बड़ होई जाउछि पिता माता को जोगरा के पचारु नांती तेणु करी बापा हमरो गुप्त भागवत रे कवि बाबा बाया बाबा गोटे पद कहिले। अच्छा अच्छा कवि बाया बाबा कोन कहिले रे खाइबा देवता मागु छि ताकू देलु तो नाही कि पादे उलो को जाऊ छु घंट घंटी बजाई घंटा दे उलो को जाऊ छु घंट घंटी बजाई पादे उलो को जाऊ छु घंट घंटी बजाई। गुप्त भागवत रे साधु बाया बाबा कहि देले कोन कहिले खाइबा देवता मागु छि ताकू देलु तू नाही कि पा देउलो को जाऊ छु घंटी घंटी बजाई। बाबा खाइबा देवता संसार मधरे के दुईटी ठाकुर खाउछन कैसे कैसे ना एक गले पिता माता दुई होले अग्नि देवता काई कि हमें दीपड़ी लगै छै क्या जेते घियो ढाली दिछि से सरै सरै पड़ो ये देवता खाउछि खाइबा देवता मागुछि किंतु नारायण खाउ नांते क्या केते प्रसाद अछि हम आसिलाडू प्रसाद सेमि पड़ी रहि किंतु ठाकुर खाउ नांती किंतु अग्नि देवता खाई देले ए कहले पिता माता पिता माता चलंती ठाकुर। अच्छा अच्छा पिता माता को मुठे खाया को दे पारु नै तेन करी भाई भाई कहला पूरा खाइबा देवता मागुछि ताकू देलु तो नहीं कि पा देउलो को जाउछु घंट घंटी बजाई कारण पिता माता वृद्ध होई आछि पिंढारे बसी रहि छंती मां कहछि पोटा बाजार बुलिया भारी पड़ला मां कहला बापा कुआर जाउछु पो कहला मुटे बाजार भ्रमण करिया को जाउछि जीबु जदी आसिला बेले मो पाई पाकुली 10 टका पकुड़ी आनु विशेष कि छाणीबु न जेते बेले पुओ कहला मां पकुड़ी आनिबी आगे स्त्री सुनुथला घर मध्य दौड़ी जाई पळेला ना 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 आनिया को देनी 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 पकुड़ी खाले झाड़ा फरी के काढिबो सत्य कथा तुम मां वृद्ध होई गेला बापा वृद्ध होई गेले पकुड़ी खाइले झाड़ा फरियो काढिबो हां के काढिबो के काढिबो देनी 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 आनिबनी आज्ञा जेतला स्त्री कहला स्वामी स्त्री कथारे स्वामी राजी होई गेला बप्पा मावे पकुड़ी 10 टका आनी पारिलानी राती पाइले संक्रांति मासंत संध्या बेले कहूची स्त्री भैया स्वामी तुमे चली जीव बाजार को नडिया कदली एप्पल अंगूर डालिंब जहा पडुची सब टिके टिके नै आसीबो राती पाइले संक्रांति मु जीवा शिव मंदिर को काई दिन जाक उपवास रही पर नाटी तो सागु आनी थियो सागु पत्रे टिके खाइ दे मु दिन जा चली दी सागु टिके अंगूर टिके नाशपाती टिके इत्यादि इत्यादि जेतबा स्त्री कहला आज्ञा पोटा दौड़ी बापा कहला 10 टका पाकुड़ी हलानी स्त्री जेतले कहिची 500 टका सामग्री ऑर्डर करछि दौड़ी पळेला स्वामी बाजार नै पळेला राती पाई गला सूर्य सकाळ स्त्री उठी पड़ला स्नान सारी दे आज्ञा नड़ी सब कदली नड़िया सब थाली रे भरि दे नुआ साड़ी खंडे पिटी शिव मंदिर को पळेला कला घंटाटा को बाडे देला ढाउ ढाउ तीनटा शिव पत्थर रही की सब पत्थर टेंगा ही पड़ी गला कहला नना भोगटा लगै दे दियो चंचल लेट ला रुसे करे पिला माने घरे खाई। अच्छा मंदिर को जाई छी हां घंटा मुंडो बाडे देला ठाकुर खाउनी हां सब जगह प्रसाद नना कला बड़ नडियर फाळी रखी देला उड फाल्टी फेरे देला। अच्छा अच्छा बाटरे थालटा देखि को जे मा इ नना केडे लुभी गो मा बड़ नडिया फाल्टा रखी देला छोट फाल्टा दे देछि हां बाबा भाभी भाभी घर को आसला सब काट देला सब भोग करी एक उल्टो करी शांति रे गोटे भोजन पकेला स्वामी आसिले बाडी देला खाइबे खाई सोई पड़ला। अच्छा अच्छा किन बापा कहला मुठे खाया 10 टका पकुड़ी दे पालानी स्त्री कहला 500 टका सामग्री धरि आसिला स्वामी तेनु करी खाइबा देवता मागु छी हम ताकु देई पन्ने। अच्छा हां तेनु करी अच्युतानंद हरिदास गोटे पद कहले कोन कहले भागवत रे गोटे पद कहि छी पूरा कोन बोली कहले रे पुओ पेटे खाइथिले मुठे खाई नाही मां कोई भोरे खाखा मां कोई भोरे खाखा मां कोई भोरे खाखा मां कोई भोरे खाखा ए बापा पुओटी छुट्ट होइछि। अच्छा मां पिला को खया को दउछि पुओ खाउ नै केते मन बुझे कि मां कहउछि बापा रे खा पुओ जदी मुठे खाइ छी मां बोल जाऊ गुंडे खा आ गुंडे खा मां चाहउछि कि मो पोटा खाइ सुत सबले सुंदर हेइ रहू किंतु बापा कोन चाहउछि मां पुओ को काखरे बसला स्वर्ग रो अधा दर्शन करे देला। अच्छा अच्छा बापा खांदर बसेला कोन कहला मो पुओ स्वर्ग देखिबो मां कहउछि मो पोटा घरु दांडू बारू सफा सुतरी आई बारू
ଟିକେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉ କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛି ପୁଅ କଣ ହଉଛୁ ସେ କଥା ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କରିବ ବାପା ସବୁବେଳେ ଖୋଜିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖଉନି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗ ବାପା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବୁଝି ପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ବୟସ ହେଇଗଲା ବାହା ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ବାପା ମାକୁ ସିଡି ତଳେ ଜାଗା ଜାଗା ନାହିଁ ମିଳିଲା ଚାଟ ପଡେ ମିଳୁନି ମିଳୁନି ମା କହୁଛି ମୋ ପୁଅ କିଛି ଖାଇନି ଖା 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 କହୁଛି ଯାଚୁଛି ଯଦି ପୁଅଟି ଖଟି ଖଟି ଘରକୁ ଆଇଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା କଣ କହୁଛି ହଁ। ଏ ଘରଣୀ କି ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବା ଘରଣୀ କି ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବା कोई बोटी किए था कोई बोटी किए था कोई बोटी किए था कोई बोटी किए था ମା ତତ୍ରଇ ବାଡ ଦଉଛି ପୁଅ ଖାଇବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ହାତ ଧରି ବାହିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବା ଭଇଆ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମତେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା କଣ କହୁଛି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଘାବରା କାଇଁ କହୁଛ ମୁଁ ସିରିୟଲଟା ଦେଖୁଛି ଏ ସିରିୟଲଟା ସରୁ ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନାଇଁ ତା ବାପା କି ଭାଇ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କଥା ଚାରି ପଦେ ପରେ ଖାଇଦେବି କହିବା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଜ୍ଞା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ତଫାତ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ନୁହେଁ ବାପା ଆଉ ପଦେ କଣ କହିଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କିରେ ଅଙ୍ଗୁ ଆସକ ତ ଦେଖିଲେ ଜନନୀ କାନ୍ଦି କରିଦେବ ଛାତି ଓଦା କାନ୍ଦି କରିଦେବ ଛାତି ଓଦା कांदी करी देव थकियोदा करी देव थकियोदा ए बापा पुओटी खटी खटी खटिबा ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛି ପୁଅଟି ଖଟି ଖଟି ଘରକୁ ଫେରୁଛି ମା ନଜର ପଡିଗଲା ପୁଅ ଉପରେ ମା କାନ୍ଦିଲା ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅଟା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପଡି ଘରକୁ ଫେରୁଛି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମା କାନ୍ଦିଲା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନଜର ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲା ଏ ବାପା ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଡେ କାଠ ଆଣୁ ଆଣୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଡେ କାଠ ଆଣୁ ଆଣୁ ଲାଗି ଗଲା ସତେ ଏତେ ବାଧା ଲାଗି ଗଲା ସତେ ଏତେ ବାଧା ଲାଗି ଗଲା सते ते बाधा लगी गोला सते ते बाधा ବାପାରେ ପୁଅର କଷ୍ଟ ଦେଖି ମା କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ପୁଅ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡିକି ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା କଣ କହିଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ବିଡ଼ା ଧରିକି ଆସିତେ ବାଧା ହେଇଗଲା ତମା ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛ ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଘଇତା ହାତ ହଲେଇବା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଆଣରେ ଘଇତା ରାନ୍ଧିବି ମରା ଘଇତା କାନ୍ଦିବି ବାପାରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀର କଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବୁଝି ପାରିନି ଯୁଗ ସେମିତି ସେ ଆମ କାଉ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ମା ଯିଏ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ହଁ। ସେ ମା କେବଳ ପୁଅର ବେଦନା ଜାଣିବ ଝିଅର ବେଦନା ଜାଣି ପାରିବ ହଁ। ବାପାରେ ଓ। ସ୍ୱାମୀ କଥା କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝି ପାରିବ ବୁଝିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଯୁଗ ସେମିତି ଅର୍ଜି କି ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଧନ ରତ୍ନ ଅର୍ଜି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ବଢଉଥିବ ତା ସଂସାରଟି ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଯଦି 4 ଦିନ ପଇସା ନଦେଲା ସ୍ୱାମୀଟା ଆଜ୍ଞା ଦିନିଆ ଖଟିରେ ଯଦି ହାତରେ 500 ଧରେଇଥିବ ଯଦି ଘର ଆସିବ ପୁତ୍ର ପୁଅ ପଚାରିବ ବାପା ପୁତ୍ର ପୁଅ ଦାଦା କୁଆଡେ ଗଲେ ସକାଳ ଚାଉଳ ଚୁପାଡି ପିଇନ୍ତି 500 ଧରି ଦେଇଛି ରୋଜଗାର କରି ପଇସା ଗୁଡା ବଢଉଛି ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ଯଦି ହାତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ପଇସା ଗଲାନି ପୁତ୍ର ଆସିବ ଖୁଡି ପଚାରିବ ସେଦିନ ପୁତ୍ର ପଚାରିଦେଲା ଖୁଡି ଦାଦା କୁଆଡେ ଗଲେ ଦାଦା ଅଗତ୍ୟ ଅଣ୍ଡରା ତାର କୋ ମାଇପୁର ତ କୋ ମାଇପୁର ଯାଇଥିବ ଟଙ୍କା ଦଉତଲା ଘଇତା ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଦଉତଲା ଘଇତା ଆସ ଜ ବସ ଖ ଯଦି ହାତେ ଟଙ୍କା ଦଉଥିବ ଆସ ହେ ଜ ହେ ଟଙ୍କା ଦଉଥିବ ଆଉନୁ ଯାଉନୁ ଟଙ୍କା ଦଉତଲା ଘଇତା ସତ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା।